Paris a tranché il y a quelques instants. Il est donc reconnu coupable de délits de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. سنواصل اليوم العمل مع سلسلة تعلم المصطلحات والعبارات المستخدمة بكثرة في نشرات الأخبار بالفرنسية بهدف فهم مواضيع الساعة وذلك باللغة الفرنسية طبعا. وسنبدأ حالا مع أول عبارة معنا. لدينا la campagne électorale. La campagne électorale. باللغة العربية الحملة الانتخابية. La campagne الحملة électorale الانتخابية. أكيد سمعتم أيضا هذه العبارة في نشرات الأخبار. La campagne de vaccination. La campagne de vaccination. La campagne de vaccination بالعربية هي حملة التطعيم. La campagne de vaccination. La campagne كما قلت سابقا حملة la vaccination التطعيم. في جملة La campagne de vaccination s'accélère. La campagne de vaccination s'accélère باللغة العربية حملة التطعيم تتسارع. La campagne de vaccination s'accélère. هنا لدينا كلمة مهمة جدا نسمعها كثيرا هذه الأيام. La dose. La dose. La dose بالعربية تعني الجرعة. La dose في جملة Les généralistes peuvent administrer les doses. Les généralistes peuvent administrer les doses. Les généralistes peuvent administrer les doses. Les généralistes هما الأطباء العامين. peuvent يمكنهم administrer إعطاء les doses الجرعات. donc يمكن للأطباء العامين إعطاء الجرعات. هنا عبارة أخرى test salivaire. test salivaire. test salivaire بالعربية اختبارات اللعاب. test اختبار salivaire اللعاب. la salive هي اللعاب. في جملة Les tests salivaires vont être réalisés par du personnel sanitaire. Les tests salivaires vont être réalisés par du personnel sanitaire. Les tests salivaires vont être réalisés par du personnel sanitaire. بالعربية سيتم إجراء اختبارات اللعاب من قبل العاملين الصحيين. Les tests salivaires هما اختبارات اللعاب كما رأينا من قبل. vont être réalisés سيتم إجراء par من قبل du personnel العاملين sanitaires الصحيين. Les tests salivaires vont être réalisés par du personnel sanitaire. D'accord? On passe à la phrase suivante. هنا لدينا عبارة أخرى. La Commission européenne. La Commission européenne. La Commission européenne باللغة العربية المفوضية الأوروبية أو أيضا يمكن تسميتها اللجنة الأوروبية. La Commission européenne. D'accord? في جملة La Commission européenne présente un projet de passeport vert. La Commission européenne présente un projet de passeport vert. La Commission européenne présente un projet de passeport vert. بالعربية المفوضية الأوروبية تعرض مشروع جواز السفر الأخضر. La Commission européenne المفوضية الأوروبية présente تعرض un projet مشروع de passeport vert جواز السفر الأخضر وهو
جواز السفر الخاص بالتلقيح أو التطعيم. هنا لدينا عبارة أخرى un délit de corruption. Un délit de corruption. Un délit de corruption. باللغة العربية جريمة رشوة. Un délit جريمة corruption الرشوة. Un délit de corruption. هنا في جملة le tribunal reconnaît l'ex-président coupable de délit de corruption. Le tribunal reconnaît l'ex-président coupable de délit de corruption. باللغة العربية الجملة كاملة المحكمة ترى أن الرئيس السابق مذنب بجريمة رشوة. Donc le tribunal هو المحكمة. reconnaît هنا هذا الفعل يعني تعترف، وهنا ترجمتها ترى. l'ex président الرئيس السابق، إذا قلنا le président الرئيس. أما إذا أضفنا le préfixe x ex président فهنا نتحدث عن الرئيس السابق، بما أننا إذا أضفنا le préfixe x الذي يعني السابق l'ex président. مذنب بالفرنسية coupable de délit. le délit هو الجريمة. la corruption الرشوة كما شاهدنا سابقا. طيب هنا لدينا كلمة أخرى condamnation. la condamnation. la condamnation فوق هو الاسم condamnation، ولدينا بين قوسين condamner le verbe الفعل condamner بالعربية تعني إدانة. طيب هنا في جملة il est condamné à un an de prison ferme. il est condamné à un an de prison ferme. بالعربية حكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. il est condamné حكم عليه أو أدين à un an هو سنة واحدة. un an سنة واحدة. de prison ferme بالسجن. حكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. il est condamné à un an de prison ferme. هنا جملة أخرى il va affronter un deuxième procès. il va affronter un deuxième procès. il va affronter un deuxième procès. بالعربية سيواجه محاكمة ثانية. il va affronter سيواجه هنا فعل affronter un deuxième procès محاكمة ثانية. le procès هو المحاكمة un deuxième الثاني. ننتقل لعبارة أخرى نسمعها أيضا بكثرة في نشرات الأخبار le coup d'état. le coup d'état. le coup d'état بالعربية هو الانقلاب. في جملة le coup d'état a aggravé la situation humaine du pays. le coup d'état a aggravé la situation humaine du pays. le coup d'état a aggravé la situation humaine du pays. en arabe بالعربية أدى الانقلاب إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد. donc le coup d'état هو الانقلاب. aggravé تفاقم donc aggravé la situation الوضع humaine الإنساني du pays في البلاد. donc le coup d'état a aggravé la situation humaine du pays. هنا أقترح عليكم هذا المصطلح الذي أيضا يتكرر يوميا في الأخبار les manifestations. les manifestations
les manifestations بالعربية المظاهرات. المظاهرات donc les manifestations. وفي جملة les manifestants exigent la démission du Premier ministre. Les manifestants exigent la démission du Premier ministre. باللغة العربية يطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء. Les manifestants هما المتظاهرون exigent يطالبون la démission الاستقالة du Premier ministre رئيس الوزراء. Donc يطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء. Je répète la phrase en français. Les manifestants exigent la démission du Premier ministre. هنا نكون قد أنهينا درس اليوم. إن استفدتم منه فضلا وليس أمرا ادعموا قناتنا بضغط زر الإعجاب وشاركوا الفيديو مع المهتمين. شكرا على المتابعة الطيبة وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.